हॉस्टेल खाद्य खाई 16 रु अधिक स्कूल छात्री गुरुतर डाक्तरखाना भर्ती। स्कूल हॉस्टेल खाद्य खाई गुरुतर हेले 16 रु अधिक छात्री। घटना घटी मयूरभंज जिला बारिपदा एमपीके बालिका विद्यालय हॉस्टेल। सूचना अनुसार द्विप्रहर खाद्य खाइबा परे प्राय 20 जन छात्री झाड़ाबांति आक्रांत हो असुस्थ हो पड़ते। तेज से 16 जनकर स्वास्थ्यावस्था जटिल हो पेयर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भर्ती करने सह अभिभावकों मध्य खबर देते स्कूल कर्तृपक्ष। एवं पीड़िता छात्री माने चिकित्साधीन रहितबा बेले एभली एक अप्रत्याशित घटना कहीं घटिला एवं यह पछर कौन रही कारण और कहार दायित्वहीनता एते बड़ घटना घटी ता उपरे विभागीय तदंत करा जाय दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा उचित बोली अभियोग होछि। तेणु स्कूल और गणशिक्षा मंत्री घटना को गुरुतर सर पदक्षेप नेबा मत प्रकाश पाउछि। मेडिकल स्कूल प्रधान शिक्षक घटना सर आमर जो स्कूल आवर किसी पिला टिके वीक होते वीक फीवर भी थिला किसी पिला लूज मोशन भी होता तो से मेट्रोन सहित से किसी पिला आसिक हॉस्पिटल ट्रिटमेंट होगी पुणी निजे निजे से आसिले निजे से ट्रिटमेंट होगी पुणी जाइए बुझे ना तापर ट्रिटमेंट होगी गलापर पुणी पूरा सुस्थ थिले देखिकी आउ किसी पिला पानिक रे किसी से भाया वीक हो फीवर टिके है ट्रबलिंग टाइप रही पिला पूरा वीक होगी माने सुई गले टिके आपणकर किसी पिला टिके बांती भी करिसेंती तापरे मो पाखु खबर आसला संध्या बेलू 6:30 पाखापाखि मुझे पिला सांगे सांगे आंबुलांस डाकी हॉस्पिटलाइज करिछि। हॉस्पिटलाइज कला डॉक्टर ट्रीटमेंट कर डॉक्टर कौन कहते डॉक्टर सहित मुझे बर्तमान सुधा मीट करनी कौन है बर्तमान सुधा डॉक्टर को पचर कनसर्न है सेमती किसी सीरियस ट्रीटमेंट फास्ट फास्ट आसते आमर 8 जन से मेजर इश्यू कार ना टे नॉर्मल नहीं एट ए टाइम आसिक जेतु ग्रुप रे आसले फूड पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग सर ना आम सरकार को जो आमर जो नियम बड़ी अच्छी जमी आम मेनू दिखाई से हिसाब से आम खाଇବା प्रोवाइड करूँ छुआ को तो सेमती फूड पॉइजन किसी कौन प्रश्न उठुनी फूड पॉइजन होबार मुझे निजे प्रेजेंट रोचे निजे छुआ को लेकिन आसुची छुआ निजे आसुचंती जेहेतु टाइम पानिक हो जाए डरी जाऊँ छुआ को निजे हौसला बढ़ेगी नहीं निजे चली चली आस किसी पिला निजे चली चली आसिक आंबुलांस रे बस आम आड़ू छुआ को आम वेल सब एडवाइस भी करूँ पानी सफिशिएंट पिंतु खाଇବା पिला समस्त जो सामान प्रॉब्लम सेमती किसी ना खाली किसी पिला चली पार नथिले कहार जो गुड़ बथा कर पेसेंट अच्छा सेमती जो समस्त जो यूनिवर्सिटी गोटे किसी पिला वीक जेहतु सैलाइन दे चली ना प्राय पिला मुझे आसला बेले किसी पिला भेटिली जो मैंने पूरा सुस्थ होगी सहारा नहीं आसुले चलिकी तौक जाइए सर आम खाद्यर किसी भूल ना आम पूरा आम मोर जो आम टीम रोचे निजे मॉनिटरिंग करुँच खाद्य निजे चेक करें दौर सेमती किसी आम खाद्यर अनियमितता कर स्कूल जॉइन कर आज को पाखापाखि 8 मास 9 मास हो गलानी मोर खाइबारे छुआ फर्स्ट प्रायोरिटी छुआ केमती आमर भल एट ए टाइम जो खराब है जो से छुआ छोटे पिला देखो आमर जो हायर क्लास पिला से किसी किसी प्रॉब्लम ना लोअर क्लास पिला जो जेहेतु टिके छोट पिला डरी जाऊँ मत लगे प्रॉब्लम सर किसी ना बारंबार आम जो एक्वागार्ड भी लगी देखो से पिला जो हसी हसी भी किसी पिला आम कौन कौन ना जो आम टीम अच्छा जो सुपरिटेडेट जी अच्छा हॉस्टल सुपरिटेडेट वार्डेन समस्त सहित आमर जो तो से अवहेला तो करना ड्यूटी फिर भी आम आउे जांच करूँ कमिटी गठिक तदारख कर बुद्धिया मजी प्रोफेसर अच्छी ए डिपार्टमेंट एक्चुअली तो आमर सडनली किसी पिला बांती झाड़ा ज्वर होगी एडमिशन हवा द्वारा आम समस्त अलर्ट होगी समस्ते पहुँची गलु तो समस्त चिकित्सा कर 10टा पिला एडमिशन अच्छा सब पिला प्राय भल अच्छा बांती झाड़ा आ गोटे 2टा पिला ज्वर भी हो जाए तो आमर इमरजेंसी डॉक्टर जी भी थे बहुत बढ़िया मैनेज कर समस्त एडमिशन करके जहाँ जहाँ मूल इंजेक्शन औषध दवा कथा आरंभ कर
सर प्राइमरी ट्रीटमेंट रो कोन जणा पडला कोन पई एमन को हेजी अपन तो जति जानि तो डॉक्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट रू लाଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର acute gastroenteritis ହେଇଯାଇଛି ଯୋଉଟା କି ପେଟ ଇନଫେକ୍ସନ ବୋଲି କୁହା ହଉଛି ତ କାରଣ ତ ହଠାତ୍ କହିବା ମୁସ୍କିଲ ହବ ଆମେ ତାର ଡିଟେଲ ପରୀକ୍ଷା ପଟା कला ପରେ କହିପାରିବା ଯେ କଣ ଅସୁବିଧା सर ହେଇଥିବ एका ବୋଲି थरे एती जण पडिवाडा आपन लागु जने तो प्राइवेट ହଁ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ ହଷ୍ଟେଲରେ 80 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 80 ଜଣ ପିଲାରୁ 10-15 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ହିଁ ଏଇଆ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଯାହା ଖାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ସେ ହିଁ ଖାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ହେଇନି ଆଙ୍କର ହେଇଛି କହିଲେ ଆମେ 10 जण भी एका थरे हेइछन ना ହଁ, खाली 10 जण कर हेइतले गोटे कहजो ହଁ 16 ଜଣଙ୍କର जण ହେଇଥିଲେ हेइछन ता भी तो 10 जण एडमिट हेइछन ତ ମେ ବି କିଛି फूड ବି पॉइजन ହେଇପାରେ हेइते कि फूड खाद्य ଫୁଡ ପଏଜନିଂ ହେଲେ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଖାଇବା ପିଇବା ଡେରି ହେଲେ ତାପରେ ପାଣି ଫାଣି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ दूषित ତ पानी रहिटा हेइते ଦୂଷିତ ପାଣି କହିଲେ ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଟିଚର ଗୋଠୁ ସେମାନେ ବୋରୱେଲ ପାଣି ଫିଲ୍ଟର ପାଣି କରିକି ଦଉଛନ୍ତି କାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ସପ୍ଲାଏ ନଥିଲା ବୋଲି ଶୁଣିଲୁ ତ ସେଇଥିରେ ଟିକେ ପାଣି କମ ଥିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ପିଇଲା ମାନେ କମ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଏମିତି ପେଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତ ଆମକୁ ସେମିତି ତ ଲାଗୁନି କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ଡିଟେଲ ବ୍ଲଡ ଷ୍ଟୁଲ ୟୁରିନ୍ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ଯଦି ସାମ୍ପଲ ବି କଣ ଦରକାର ହବ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲା ପରେ କହିପାରିବା ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ ସିଚୁଏସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଏତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ହେଇଛି ତେଣୁ ଆମେ 24 to 48 ଆୱାର ଯାଏଁ ଟିକେ ଅବଜରଭେସନରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବେ କିଛି କିଛି ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ ମାନେ କୌଣସି ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ କ୍ଲିନିକାଲ ମାନifestation ମାନେ ଅସୁବିଧା ଅଧିକ ଦେଖାଇ ନପାରେ କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ ଅଧିକ ମାନifest କରିପାରେ ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କନଜରଭେଟିଭ ରହିବୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆୱାରଲି ମନିଟର କରିବା କଥା କରିବୁ ଯଦି କଣ ଅସୁବିଧା ବେଶୀ ବଢିଲା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେବୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବୁ ଓକେ परिचयटा प्लीज ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ କୁମାର ଦାସ ଏଡିଓ ମେଡିକାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ବାରିପଦା ପାଣି ସମସ୍ୟା ନେଇକିନା ସେ ସ୍କୁଲରେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ହଉଛି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପଠେଇକି ଆମେ ତାର ସବୁ ଯୋଉ ପାଣି ଯୋଉ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କରିକି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରପରଲି ଇଏ କରିବୁ ସେ ଛୁଆ ମାନେ କିଛି ଛୁଆ କହୁଥିଲେ ବୋଧେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବାସି ଥିଲା ବାସି ଟାଇପର ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ସେଠିକି ଯାଇକି ରେଗୁଲାର ଫୁଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ତାର କ୍ୱାଲିଟି କୁ ସେଟା ଦେଖିବା ଆମେ ତ ଏଇଟା ତ ଏମିତି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜି ନଥିଲା ଯେହେତୁ ଦେଖାଗଲା ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଥମ ତେଣୁ ଆମେ ଫୁଡ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦେବୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଯାଇକି ସବୁ ତଦାରଖ କରିବେ ठीक है सर थैंक यू ମୋ ନାମଟା ଲଭଲି ନାୟକ କେତେବେଳେ ଏସବୁ ଘଟଣା ତୁମ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ହେଲା 4ଟା 4ଟା ବେଳୁ କଣ ଖାଇଥିଲ ଆଜି ଆଜି ସକାଳେ ଉପମା ଖାଇଥିଲି ଆଉ ସକାଳେ 9ଟା ବେଳେ ଭାତ ଡାଲି ଘାଣ୍ଟ ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କେମିତି ଲାଗିଲା ତୁମକୁ ଭଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଣ୍ଡ ଘୁରେଇଲା ନା କେମିତି ନା ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ବେଳେ ଯୋଉ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗିଲା କେମିତିକା ଜୋର ଜୋର ଲାଗିଲା ଜୋର ଜୋର ଲାଗିଲା କେମିତି କଣ ଭାବୁଛୁ କଣ ହେଇଥିବ ପାଣି ନା ଖାଇବା ଜାଣିନି ପାଣି କିଛି ଖରାପ ଟାଙ୍କି ତ ସଫା କରିନଥିଲେ ଟାଙ୍କି ସଫା କରନ୍ତିନି କରିଥିଲେ ଥରେ ଆଉ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି କରିଥିଲେ ଏଇଟା ମନେ ନାହିଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଟାଙ୍କି ଠିକ ସେ ସଫା କରା ହଉନି ତାର ସଫା କରାହେଇଥିଲା ଏତେ କରାହେଇନି फिल्टर पानी जुगा जाए ना फिल्टर पानी ଫିଲ୍ଟର फिल्टर ପାଣି पानी जुगा जाए ପାଣି ପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଜୋର ଜୋର ଲାଗୁଛି ନା ନା ପାଣି ପାଇଁ ତୁମେ ଆଜି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି କି माता कौन कौन ସେଲିନା ସିଂ तेलिया ସେଲିନା ସିଂ घर कोडी କାଳିକାପୁର अच्छा तुम्हें के क्लास रे पढ़छो 8th କ୍ଲାସ୍ अच्छा तुम्हें केते दिन हॉस्टल रहलो 2 ମାସ ରହିଲା 2 मास हला रहलो अच्छा तुम जो हॉस्टल रे जते रहितलो तो कौन प्रॉब्लम हिची कौन कुछ खाइबार प्रॉब्लम हितला कोन हितला लो ଖାଇବାକୁ କିଛି ନଥିଲା ପାଣି ସର୍ଟେଜ ଥିଲା पानी शॉर्टेज थिला माने तुम पिया पे पानी मिल नथला ମିଳୁଥିଲା ଯେ ହେଲେ କେବେ କେମିତି ପିଇ ପାରେନି अच्छा एटा ये जे समस्या जे देह खराब हले केतो हला केमती कोन ଏଇଟା ତ କହିପାରିନି କେତେବେଳେ କାହାର ହେଲା ବାକି ଦେହଟା କେତେବେଳେ ଖରାପ ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖରାପ କେମିତି ଖରାପ ହେଲା 8ଟା ପରେ ଆଠଟା ବେଳକୁ ଖାଇସାରିଛି ନା 7ଟା ବେଳକୁ ଖାଇସାରିଥିଲି ଆଉ 8ଟା ବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ପେଟ ବଥା ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଲା पेट बथा हला देखिए केते जण तुम संग मन को हला एटा ବହୁତ ଜଣକୁ ହେଇଛି बहुत जण को हला बाकी जण को अल्प होई कि जण बेसी जे
ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ ୱାର୍ଡେନ କେତେ ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି? କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠି ରହିଲେ? 9 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 9 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କଣ ଲାଗୁଛି ଛୁଆ ମାନେ ଏକାଥରେ ଏତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା କଣ ଲାଗୁଛି କଣ ହେଇଥିବ? ଆମର କାଲି ପାଣି ଟିକେ ସର୍ଟେଜ ହେଲା, ପାଣି ପିଇବାରେ ସେମାନଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ପାଣି କମିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହଜମ ହେଇନି, ବାନ୍ତିଟା ହେଲା, ଖାଦ୍ୟଟା ହଜମ ହେଲା। ଯଦି କାଲି ସେଟା ସମସ୍ତେ ଏକାଥରେ କମ ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁନି ଖାଇବାରେ କିଛି କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆଜି ବାହାରିଛି, ତାର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି। ପାଣି ଷ୍ଟକ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ପିଲାଙ୍କ ପିଇବା ପାଣି ନା ସେଟା ଖରାପ ହେଇଛି, ଖରାପ ଅଛି। ପାଣି ତ ମଗେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଡ୍ରମ୍ ଫମ୍ କାଇଁ ମଗା ହେଲା? ସେଇପାଇଁ ଥିଲା ପାଣି, ସେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ପାଣିର, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଲାଙ୍କର ପିଇଛନ୍ତି ପାଣି କମ ପାଣି। ଏବେ ତ ଆମେ ଖାଇଛୁ, କିଛି ଖରାପ ତ ଲାଗିନି, ମୁଁ ତ ଖାଇଥିଲି। ଗୁରୁବାର ସିଂ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା? କାଳିକାପୁର ଏଇଠି କାଳିକାପୁର ନା? କାଳିକାପୁର 24 ନମ୍ବର 24 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ। ଯେ ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି କଣ କିଛି ହେଲା କେତେବେଳେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏଇ ତ ଝିଅ ଦିନ 2 ପରେ ଫୋନ ମାରିଥିଲା, ତ ସେତେବେଳେ କିଛି କହିନଥିଲା, ତାର କଥା ହେଲା, ଫୋନ ରଖିଲା, ତାପରେ ଏବେ ତ ଏଇ ଫୋନ ମାରିଲେ ଯେ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଛୁଆ ଅଛି, କଣ ପାଇଁ କିସ ହେଇଛି ସେଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏବେ ତ ଏଇ ଛୁଆଟା କହିଲି ଯେ କିସ ହେଲା, ଯେ ନା ଆଉ ଭାତଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, ଆଉ ଖାଇଦେଲି, ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭାତ ଗୁଡା ନା? ହଁ, ଭାତଟା ଭଲ ଲାଗୁନି କହୁଥିଲା, ମାନେ ଟିକେ ବାସ୍ନା ହଉଥିଲା କହୁଛି, ତାପରେ ପେଟ ବଥା ହଉଛି ଆଉ ମାନେ ବଧୂଚି ରକମ ହେଇଥିବ ଆପଣ କେତେ କି ସମୟ ପରେ କହିପାରିବି। ଜଣେଇଲେ? ଏଇ ଆସିଲି 5 ମିନିଟ୍ ହେଲା, 5-6 ମିନିଟ୍ ହେଲା ଏବେ ଆସିଲି। ଏବେ ପୁଅ ନଥିଲା, ଘରେ ନଥିଲା, ଛକଆଡେ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଫୋନ ମାରିଲି, ତାପରେ ଛୁଆ ଏଇ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିଲି। ଏବେ ଝିଅ ଭଲ ଅଛି? ଏବେ କହୁଛି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି। ହଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। नाम संचिता पलेई कौ स्कूल पाठ एमपीके गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल बारिपदा। ये कौन असुविधा है मतलब को भात खाई सारा पर से सब होइछि खाइला पर कौन कौन खाइतलो खरा बेले भात डाली और घांट जे तापर कौन तुमको फील होउजी तो छुआ कौन असुविधा हो देह रे की झाड़ा होछि बाकी होछि केते छुआ वर्तमान सुधा आसलो समझलो तो 20-25 रुपए तुम्हें हॉस्टल रो केते छुआ हॉस्टल रहते हॉस्टल 98 प्राय समस्त देह खराब होते ना कौन प्राय खराब अछि आ मयूरभंजରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟାୟବତୀ ଟିଭି।